Balma Malion nga foli be aw bɛɛ lajɛlen aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka bɛn wagati ma o wagati foli be aw bɛɛ lajɛlen aw na balimakɛ do Jason Turaski an y'a kanu bi ka bɔ an bɛna kuma actualité kan o ye jumɛn ko an ka karamɔgɔkɛ n'an ka imam ko imam Diko ko tagara ka taga Faransi ambassadeur voir ko lu ye ɲɔgɔn ye mais Malaw yela an da do o yɔrɔ la me tasi bila kɛ ka taga Sedna Aliou Haidara n'o ye an ka karamɔgɔkɛ an fa an mɔkɛ Buye Haidara ale denkɛ ko ala y'a ka kalifa bila la a kɛra sɔrɔ an bɔra kibaruya kalama bi tilegan na an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la ala ka yafa k'a ma ala k'a da yɔrɔ nɛma ala ka fara kira ka jama kan ala ka alijinɛ nɔgɔya ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen badabada dali ala ka nɔgɔya ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ala k'an fama a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Maliyɛnw vraiment ni tun y'a dan ne yɛrɛ kelen ma ne kelen dɛ ni tun y'a dan ne kelen ma nin ko min bɛ réseau kan bi ko Diko taara ka taga France ambassadeur voir aw bɛɛ y'a audio ye ni tun y'a dan ne kelen ma billahi ne kun tɛ kuma ni tun y'a dan ne kelen ma billahi ne kun tɛ kuma ne kun sigilen do me ka ko lajɛ mais ko in daminɛ ne kana bila bi la ka bɔ bi ne yɛrɛ ka bɔ k'an da don ko in na bi parce que kuma de cayara appel cayara mɔgɔw ka ɲininkali cayara mɔgɔw ka kumakan cayara caman de bɛ yen minnu ko k'olu jɔrɔ la caman bɛ yen minnu ko k'olu siranna depuis ni kunnasini depuis ni publication kɛra ko Diko ko k'a bɛna conférence kɛ ka tila ka na audio bɔ ka fara o kan an si ma lafiya mɔgɔw ka laɲini kama ani mɔgɔw ka jɔrɔ kama mɔgɔw ka intervention kama n'u ka ɲininkali kama o dɔrɔn de kama ne bɛ bɔ bi ni aw y'a jateminɛ an fa yɛrɛ bɔra bi ka kuma a kɛra sɔrɔ mais an y'a ye sɔgɔmada na n'o ye imam Diko yɛrɛ mɔgɔ min taara ka taga ɲininka a ka kuma daminɛtɔ a ko n'i y'a dale yɛrɛ kelen ma a tɛ kuma nin ko in na yɛrɛ c'est à dire ko dɔw bɛ yen i k'i makun o de ka fisa quoi aw ma ya ko audio bɔra audio min na n'a bɛ k'a fɔ ko imam Diko taara France ambassadeur voir an bɛ audio lamɛn mais n b'a fɛ ka mun de ɲɛfɔ malidenw ɲɛna minnu tɛ réseau sanfɛ minnu tɛ nin domaine kɔnɔ u bɛ se k'a faamuya cogo min na depuis ni wagati min na ni kunnafoniya bɔra public à travers les publications ko Diko b'a fɛ ko a kɛra dimanche don de ko Diko b'a fɛ ko dimanche nata ko ka conférence de presse kɛ ou bien ka cérémonie dɔ kɛ ka duwawuta kɛ ka kuranɛ kalan kɛ ka c'est à dire ka se min b'a ye k'o kɛ fantanw ye k'o kɛ fantanw ye k'a bɛ laban conférence de presse la o kumakan min fɔra a kɛra ni Diko ŋunana c'est à dire bɛɛ bɛ yɛrɛ wa n'a ŋunana bɛɛ bɛ siran bɛɛ bɛ jɔ mais sauf que ko in kɔnɔ manipulation de bɛ ko in kɔnɔ wa ko in kɔnɔ jugu de bɛ ko in kɔfɛ audio min bɔra n bɛna fɔ aw ɲɛna sisan ne yɛrɛ min filɛ ne bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ cogo di depuis ni Diko ka nin kuma bɔra k'a b'a fɛ ka conférence de presse kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni Diko yɛrɛ commande ye fiyewu minnu bɛ yen n'u b'a fɛ k'a mankutu tiɲɛ minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka Diko mangoya mɔgɔw ye ka Diko tɔgɔ tiɲɛ k'a tanga yɛrɛ kɛ o combat bɛ senna a mɛnna o tigilamɔgɔw de b'u profiter c'est simple i bɛ taga ka taga publication de kɛ sɛbɛnni dɛ ka taga sɛbɛnni kɛ ka sɛbɛnni kɛ dɛ Google la i bɛ sɛbɛnni kɛ si tu veux Google la i bɛ sɛbɛnni kɛ ou bien application na i bɛ sɛbɛnni kɛ comme publication simple dɛ k'i b'a publier o sɛbɛnni min bɛ dɛ Google Voice de bɛ Google Voice o ye min bɛ fɛn traduit voix la i b'o o option digi dɔrɔn i ye sɛbɛnni min sɛbɛn o b'o kalan n'a y'i diya i bɛ kan in bila cɛ kan na
n'a yija ibe kayen bla muso kana mi manija mena misala do mena exemple do di awma sisa o voit quelqu'un est mouillé o voit si un kun mouillé munu be nu fiento do ko tsaka sabani kala pour que aka sabani fami sabani no ako kala olu ka me o kulo la ko en kumbe de fla korodi a exemple le jume francia aw ba dit me fe chama be mo fe rougi mo be fe min tege srala fe chama be il va sur fin de la fiento munu be be teme beton be fe la ou be fe beton di ni fe be vers la dron above ko l'effet est ouvert. L'effet est ouvert. Au corps fiento ma comme aller tailler k'a faut ko fe be vers la ou be rougi la. Oh ni kumaga mbora dron o ba ira fiento la k'a faut ko a il se ka teme 100 ko fe be binkenena. Donc on a ɲɔgɔnna de do donc jugu dɔ de wula ka taga ni article nin ta k'a sɛbɛn ka sɔrɔ k'a traduire sisan voici la ale yɛrɛ kumakan min sɛbɛn dɛ ala ka laɲini ye min ye a ye min don a kɔnɔ ka ɲini ka mankutu tiɲɛ ta k'a ɲɛsin Digo ma comme quoi ko Digo taara France ambassadeur voir k'o kɛ vocale sisan ka sɔrɔ k'o bila o taara o bila ko page dɔ sanfɛ parce que ne yɛrɛ ye page fɔlɔfɔlɔ min sanfɛ ne t'a tigi dɔn mɔgɔ de t'a kɔfɛ yɛrɛ c'est à dire ko Mali fɛn dɔ je ne sais pas quoi mɔgɔ t'a tigi dɔn quoi donc a dabɔra ka mankutu ɲini mankutu tiɲɛ k'o ta k'o ɲɛsin Digo ma et pourquoi man da dɔ kuma in na yɛrɛ ne dabali de banna conférence de presse bamananw ko wallahi mɔgɔ ne wele kana ɲininka aw bɛna ne ka video lamɛn ni ne kuma kelen de f'u ɲɛna k'a fɔra ko Digo ni France bɛ ka jɛ ko France ye Digo sara ka wari di Digo ma ka proposition kɛ Digo ye ko Digo ka jamana kɔnɔ denw labɔ ko k'o bila transition na ayi pardon ko Digo ka mɔgɔw labɔ ko ka wuli transition kama ka transition kɛlɛ ne dabali banna o de kama ne kun tɛ n da don ko in na quoi pourquoi mɔgɔ nana ma aw bɛɛ bɛ se k'a sɛbɛntiya a bɛɛ bɛ se k'a seereya fɛn fɛn nana ma a ka kɛ ni mɔgɔ 13 ɲɛ min kɔtɛ mɔgɔ 13 ne ni min kumana sa ɲɛ minnu ka vocal jaabi n ko a kɛlɛkɛlɛla bɛɛ lajɛlen ma n ko bamananw ko a y'a minɛ a b'a da o ye tiɲɛ mais a y'a minɛ a b'a kɔnɔ e sabu jugu de ou bien e kɔrɔ ɲinina don wallahi ne ye nin kuma in fɔ mɔgɔw ɲɛna kunun et à ma grande surprise bi Digo ka o intervention kelen na Digo seginna nin kuma kelen in kan maliyɛnw Digo yɛrɛ ma kuma a ma foyi fɔ Digo ma kuma dɛ aw bɛ se cogo di ka n'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ou bien ka taga a ka fɛn ta k'o transformer k'o kɛ audio ye k'o publier comme quoi ko Digo taara ka taga France ambassadeur de voix ko b'a fɛ ka jamana kɔnɔ denw labɔ ko k'o bila transition na ne b'a fɔ aw ye a fɛn fɛn bɛ nin fɔ a y'u ɲininka ko kelen pe la u kana ni a dalu ye transition ye ko la ko o ko bɛ ka kɛ bi a tila bɛɛ a prévu ka bɔ minnu ko Digo taara ka taga France ambassadeur voir ni mɔgɔ bɛ yen bi min sago ye ka transition ci k'a tan k'a yɛrɛkɛ o tɛ France ye Digo ka wuli ka taga France voir c'est-à-dire ambassadeur voir o yɛrɛ bɛ hali le fait que ani Digo ɲɔgɔn ye gansan dɛ olu yɛrɛ b'o photo ta fɔlɔ k'o publier o photo gansan publier dɛ o yɛrɛ bɛ transition mɔgɔw jatigɛ ka se min ma Ala de b'a dɔn donc ça veut dire que ni Digo kun taara France ambassadeur voir o bɛ France arranger tellement que u b'a photo publier c'est-à-dire hali ka mɔgɔw la paniquer mais preuve zéro pas pratique n tɛ karisa fɛ mais a ka nɔgɔn tellement mɔgɔ min aw yɛrɛ ka ko d'aw ɲɛkɔrɔ sa mɔgɔ min yɛrɛ ma kuma fɔlɔ an ye publication min ye o de ka fɔ k'u bɛna cérémonie kɛ cérémonie dɛ a ma fɔ ko mɔgɔ ta boulevard la dɛ a ma fɔ ko mɔgɔ taga omnisport la dɛ a ma fɔ ko mɔgɔ taga 26 mars la dɛ ko ba ko jogoroni terrain do Digo belebeleba in ka jamana bɔ o de o yɔrɔ ye ko bɛna cérémonie kɛ ani association minnu jɛlen do k'a laban kɛ conférence de presse ye ne hakili la parce que kuma in fɔlen
ne sigilen bɛ ka ko in observer ne bɛ ka ko in bɛɛ lajɛ mais kan bɔ bi billahi mɔgɔw ka intervention kama sinon ne hakili la hali o ko mana k'i kɔnɔ cogo comme aw y'a kɛ ni bisigi de ye ou bien mankutu tiɲɛ aw mana k'i kɔnɔ cogo cogo i tun b'i sigi ka dimanche ma kɔnɔ dimanche don min bɛ taga fɔ kɛnɛ kan dɛ i bɛ sɔrɔ k'o ta ka baara kɛ n'o ye o la sisan ni Diko de ye jamana kɔnɔdenw wele o don k'u ka bɔ transition kama c'est à dire kuma min b'i kun n'i kan cɛ o don i b'o fɔ a b'a da o ma fɔ dɛ mais k'a b'a kɔnɔ o kuma e ye kɔlɔlɔfila de ou bien e subaga de ou bien e ala de depuis nin yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko c'est à dire juguya dɛ n tɛ karisa fɛ n bɛ ka karisa mankutu tiɲɛ i b'o de yɔrɔnin kelen quoi mais min ye n dabali ban nin yɔrɔ la c'est à dire n jigi tigɛra tellement quoi an balimakɛ dɔ bɛ États-Unis ko Bako Bassoum je crois Bako Bassoum ka fara Segu Tunkara kan n b'aw ta o tɔgɔ ma yan nɔ Segu i b'a dɔn e filɛ e bɛ français dɔw kalan i ka video la e bɛ français dɔw kalan ka taga kɔrɔ wɛrɛ d'a ma bamanankan na ne yɛrɛ bɛ n sigi ne bɛ yɛlɛ de Segu ye parce que Segu ka o donna video la Segu de nana ka na ko in tɔ attiser kana ka ko in tɔ attiser bon aw yɛrɛ de bɛ ka ala minɛ sisan k'aw bɛ transition mɔgɔw ni Diko kun kari ɲɔgɔn na nin y'o de ye quoi parce que Diko ma bɔ jusqu'à preuve du contraire Diko m'a fɔ mɔgɔ si ye n bɛ transition n b'a kɔ n bɛ ka soutenir ou bien n t'a kɔ n tɛ ka soutenir peu importe hali n'an tɛ ka manifeste hali n'an tɛ ka ko k'a bɛ ka manifester k'u dɛmɛ jusqu'à preuve du contraire Diko m'a fɔ mɔgɔ si ye n bɛ k'u kɛlɛ ou bien n bɛ k'u dɛmɛ e bɛ min fɔ a preuve den kelen t'i bolo y'i sigi ko e ka aradaru de ou bien i ka jahanama i ka satellite dɛ ou bien i ka Macron je ne sais pas quoi k'o ye ko billet baden dɛ ko billet bɛ dɔnna dɛ 50 millions dira dɛ 100 millions dira dɛ i sigi mana kan fɔla tɛ e bɛ k'a fɔ k'e bɛ ka ɲini ka mɔgɔ min dɛmɛ e bɛ k'olu yɛrɛ olu ni u ka jamana kɔnɔdenw kun kari ɲɔgɔn na est ce que e bɛ ka kɛ ka ɲa i sigi tɛ kuma ka di mais n'i bɛ kuma i bɛ na ni dalu ye i bɛ to ka français ko article minnu kalan dɛ ou bien journaliste bɛ article minnu bila n'i b'olu ta k'o kalan dɛ k'a fɔra tan dɛ an bɛ sɔn o ma mais i ye min fɔ nin ko in na ni i ko Diko taara parce que i ka kuma i b'a fɔ k'i bɛ kuma dabiri mais hadamaden bɛɛ y'a dɔn k'i ka mɛn Diko ma ayi kana n'a fɔ anw ɲɛna k'i m'a ta tɔgɔ ma mais bɛɛ b'a dɔn parce que ko Assimi ka état d'urgence créé ko décrété ko kana sɔn ko mɔgɔ si ka conférence kɛ o kana sɔn mɔgɔ si ka cérémonie kɛ o kana sɔn mɔgɔ si ka jamana lajɛ kɛ ko fana kɛra baptême ni denkuni n'a dɔn ta bɔ tan dɔn i ka mɛn Diko nɔ bɛɛ b'a dɔn mais n jiginni la Segu e ni ala cɛ san joli e bɛ video kɛ la même le savoir parler hali i ka kan ka min fɔ i man kan ka min fɔ min ye tiɲɛ min tɛ tiɲɛ c'est-à-dire e t'o si miiri quoi c'est grave ne ka laɲini tɛ bilen diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ne ni video mani ka don classe la n ka ko tɛ mɔgɔ t'a la bilen ne ko jamana Bako Bassoum e yɛrɛ cɛkɔrɔba e bɛna ka n'i sigi a ye wuli Imam Diko kama dɛ Seko a ye bɔ dɛ karisa ye bɔ dɛ ayi ne bɛ aw ɲininka o aw bɛ Imam Diko ni malidenya cɛ wa aw bɛ Diko ni malidenya cɛ wa aw k'o fɔ ne aw t'a dɔn aw bɛ ka transition min soutenir dɛ o wolola c'est à dire Diko de wolola o la est-ce que kuma in a bɛ faamuya aw bɛ ka transition min soutenir dɛ aw bɛ ka min soutenir dɛ bilahi ala ni Diko sababu sinon Assimi tun tɛ kɛ bi dɛ wa ala ni Diko sababu sinon Sokone tun tɛ kɛ dɛ cɛ n'a bɛ ko kɛ a ye ko kɛ tiɲɛ kan dɛ an bɛɛ bɛ transition in kɔ wa an tɛ jɛnɛ diɲɛ kɔnɔ cɛ si ka bɔ anw tɛ ka politiciens gosi yan nɔ anw tɛ k'an yɛrɛ faga ka fɛn bɛɛ kɛ wa et pourtant ni transition mɔgɔw tɛ kuma na dɛ mais u bɛ ka baara min kɛ an ɲɛ b'o la wa an bɛ ka tugu o de kɔ mais f'aw k'a dɔn k'a fɔ aw tɛ Diko ni malidenya cɛ f'aw k'a dɔn k'a fɔ ko Diko ye maliden de ye et il a le droit absolu k'a bɔ k'a ka conférence kɛ k'a bɔ k'a ka kuranɛ kalan kɛ k'a bɔ k'a ka duwawu ta kɛ après ça a bɛ min fɔ o bɛ bɔ e de la k'o apprécier i b'a faamuya a bɛ min fɔ dɛ a bɛ bɔ e de la k'a apprécier n'a ye min fɔ ko ɲuman don i bɛ tugu a kɔ ou bien n'a ye min fɔ ko juguman don i bɛ bɔ a kɔ maliyɛnw an ka bɔ o yɔrɔ bɛɛ la nin ko yɛrɛ bɛɛ mun ye parce que tile fila in na video bɛna janya a bɛ hakɛ to tile fila in na n'aw y'a jateminɛ a bɛ jumakun 2-3 ɲɔgɔnna bɔ Imam Diko ka kutubaw a b'a kɛ ka ɲɛsin transition mɔgɔw ma
harna ya soro a tout ta o togoma mais beba donc ka bi adresser la parce que nous me fanga kuna bi niko awi do gen kana aussi awre ka takado tablo kele ça veut dire que nous me fanga ka moldema mais faut que moko ka famia ni be moko fe ibe moko deme ibe tien foi on be transition ko moko shi te ka fo ne konte te ka fo na kono te ka transition deme quoi o ne ka aligné de quoi ne ka o ne de achimé en un mot mais tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Parce que le problème parfois, il y a des gens qui et tu as toi côté ka to tigrani fofote angata c'est comme si ereb ka tigine ka bla fili kono abaka chenim ka akore mais ka to deme ola ça veut dire ka tigite croix sur blé akanga ka balami ube ka femme rectifier to ke blé bo digo do modi jusqu'à présent transition mo ye baraka do bani bela mais bele ba de tora o jume o lakana maliden be sonoma ka bi ko lakana ma sabati sinon avion sana ambeya kuma foya kelke mna mga danga mgoma donc ka frastra sou saraka e also angol to ça anga to sécurité là mais jusqu'à preuve du contraire hali chini mgo ka village ka ci hali chini mgo be ka fara hali chini attaquer ka ke pourquoi ça dit fanga du même qui te critiquer bon no be ka ke pourquoi pas du côté critiquer il veut me critiquer de pour que aka bolo changer il veut me critiquer de pour que aka c'est-à-dire aka sera kelele no be me critiquer pour que ka demain anite femme no ba te mi kalama abisa ka wurito no ka fereta ka ko secret mais est-ce que au cours de ko o tigi juguye ou be jugu tigi ou be ba fu ko tigi kelewa donc no do nganga politicien jojo be malako bi munu be ka fanga critiquer bela jele be ka fanga critiquer bela jele an yere be ka an joro la an be ka an jo an 5 ans fait transition oluche ataka ke ya bodi digo bora ka be critiquer ko o ko ça dit olu malide digo te malide ya olu te ka fanga critiquer je do ngudwa ala ni digo sababu ni digo kumijo emsannye shokole kutekea bi wani digo kumijo emsannye ashim kutekea ni digo kumijo ni tumasoro ali sister ali shini ni masoro ibeka bi wani tumasoro ay politicien fanga ku memsangono ni tumasoro ya bemna ka ko soro don ni mo ko ka fanga critiquer digo est plus légitime billahi ka fanga critiquer ka tabali politicien tout le monde le sait à la fois ka kuma kono le wula kana sama ko autorité morale na makambe yana no ku jigida ka ne bora ka le ka vidéo que la lettre ouverte à Diko ngo Diko ma enfin billahi ijo rola ni eni ijo rola ni ye kele bla ni yi tuni awyi o ye aw mali de sale o ye mali sale o mali ko bane tagaro taka ona blé kungo foro taka mulo blé ne ni vidéo ka nyesi Diko la Diko yi joa joro la fota ibeka bi nenkela ka vidéo la ka adresse la ka remercier ayo mike parce que Diko ya fo conférence kero la ko commerçant na kana ku ye délégation wule kana sa alemaniser ko kuma kale ba fo mo ma kanga bo ko me kona sara ro dola kale bla ka fo tikla mo nyana ko unana ko kona kuma le fe ko ala bi dolo be so kuma ta mo fima ko abisa ko akala la ku kwama odo kuna ya blanize kabibo oluni etakere abido oluni Digo de che Digo yo kuma fu kabno kara aleko koni ala sono mani keleni metaka ne bora ka Digo fo na ka fo Digo akijigaja akasina ye o bon port o jumeka ibeka la taka et Digo c'est assumé Digo ya jo ajorola o baka mbenina o ba sigi kula bi ashiminde aketa de drissa de ala ni Digo sababu o tien o befo ka anke ni kelen ka bi ka ashimike ya ka transition ke ka shugol ke premier ministre bi kanto bi amaka yere bo France blo billahi asababu ba o de Digo sababu ko al ni ma to dama ni ma jidama ake ala kama kila kama kananya leko donc en kan kala se me Digo la jusqu'à preuve du contraire ne Digo bora domina de ka bo ka fo mali donyana ko ale bi na transition kele ko mali donga bo ka tuka ko odo tout le monde est libre de choisir son camp ou bien il kan ga posture mita ou bien kan ga apprécier tout comme il kan ga mifo mais bi ka fanga critiquer c'est son droit le plus absolu wa ka fanga critiquer o de ko ka ira fanga la ka le fanga fait parce que ale de fanga imblay Digo de fanga imblay aw sono mama so Digo de fanga imblay ashimbo do wa shogole bodo donc anga bo nun kono anga bo hasidiya la anga bo juguya la
anga ko ka cheka bon mali bi yoro na bi ne be min fo aw nyana de amunu ko je ne sais pas quoi aw de be ka transition de mais ou bien aw de ba fa ka me bela gelenka mais min fo aw nyana aw tagabulu ta ninte mali de mele ninte Assimi de wa ninte transition de mais parce que pourquoi am do ko bi sera ou ba encore Union européenne ba encore France kelen ya dama etay ou ba dama continent anga France bo Union européenne na parce que France ko bi ko en fana ba dale kale de mali wolo kale ta mali France ba encore ka yini togo bela ka mali d'Afrique olu be ba encore mais an yere dama ni an ma njira de ka fara nyogo ka an tege de nyogo ma ha ka ke chekele na musokele aw ni ala ta an fara farale be ka fronde ele fambe be ga bo nyogo clash jugu bu sago sara na ko diago ya jugu bu sago soro ka bo kuma na yere nyere nye information men yoro la ay video aya partager Assimi Goïta aya o yere koloshi de Assimi aya o yere koloshi billahi ne ye kuma do mebi ntana dugu togofo me yoro min do be kon ganga ka do be dai be kan ka jamana ndo to bu jamana do de ntana fo ko kasa pourquoi ne ni kuma me to bu jamana do ka consulat ba mbara mali lay uga ambassade be uga consulat be ko oluka consul le o to bu jamana ntana indexé de me be kan ka do ani do me nyona bi be kan ka do to bu jamana mi do oluka consul me malade apparemment aye kuma do fo do de nyana kuma ye muni kuni 20 janvier ya soro Assimi mbe fangana kuni 20 janvier ya soro ube kuma election dogoda ka be février ma billahi kubu be daji fom ben sans prete wa mgo mi kuma info ne dana ya mgo sebe o fene kuma me mgo mi da o tigi fene baraka o consulat kelen konnana est-ce que akule be kuma na wa ay video partager akala se Assimi numa aya were koloshi Assimi aya were koloshi de aya were koloshi wa aya were labbe aya were koloshi aya were labbe ko ngoto bu jamana do o ka ambassade ba fe malla wa ko consulat fene be yino o ka consul de ni kuma mbora consul de la parce que mogombe barake konnana soit ou ma jati de parce que apparemment mogom do ko atigi fene intérêt la mogo ba de do c'est à dire atigi mogo te jamana na quoi atigi mogo ba reka intérêt la parce que o to ali fondama donc du coup on va penser qu'à Foucault soit atteint bona kuma atunu janfa ou bien atteint ketanto donc ou kuma ou tra kuma info la faut kuma ndo la fa kuma dume ko d'après o jamana nga consul koni 20 janvier ya soro Assimi mbe fangana le 20 janvier nata kono ya soro Assimi mbe fangana billa kono temanu ka billa ko kubu beta ji fom ben ala ka soro ma election do kona ka be février ma wani kuma de beno de ni kuma de be donc Assimi ay video aya partager video janan nta fa jana ay video partager Assimi aya ki toyra la billahi amenu kuma fo pour ka parce que on est tafé finka awso wa on tafé aka bon boulot parce que on sonama ka fo depuis de modi bobora fo bi billahi malima aw yona so mais c'est dommage jamana bedembe aga jamana fe jamana bedembe aga jamana fe fo mali clé parce que ni ne re clé pe ni ada ne re clé ma ne clé ni ada ne clé ma ne mali den krente so fiu min tengen transition fe billahi ni ada ne clé ma mali den clé a teso min tengen transition fe wa mali den krente so fiu min mi blan transition wa mali den krente so min tengen transition de me ka ambo dinga ko ni ada ne clé ma o de gama be kaba ko ya ko ne tabali be ba mali ne tabali be ba mali denadi donc ay video partager kala se Assimi am nyomro na ma nyamgo kala leko ayatu tadi auti akona ate shubraye quoi ate koloni filay wa auti ala yere auti doni bagay aya mine abada na yija kunchi mais aya mine aba kono we hasidiyai o juguyai wa o nyangwe maleon ba obla